से परमेश्वर एकमात्र सभाजन परमेश्वर प्रभु आम सुंदर सुजोग देथिबारु से प्रभु को पाए आउ थे आसतु करताली देवा। प्रभु मत आपण मानकर 44तम वार्षिक महासभा प्रभु वाक्य परिवेशन करने सुजोग देथिबारु मो प्रभु कृतज्ञता जनाए पुणी मंच में मस्त बसुआ प्रभुकर अभिषिक्त दासदासी मान पुणी आपण मान ख्रीष्ट नमस्कार जनाए प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। सभार प्रसंग अच्छी सुजोगर सद्व्यवहार करो कारण काल मंद अटे। सुजोगर सद्व्यवहार करो कारण काल मंद अटे। इंग्राजी में कहा जाए मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम बिकॉज द डेज आर इविल। हिंदी में अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि ये दिन बुरे हैं। हालेलुया। सुजोग सद्व्यवहार करो कारण काल मंद अटे। 44तम वार्षिक सभा परमेश्वर आपन कहवाई चाहती सुजोग सद्व्यवहार करो। आप सुजोग को अनेक थर हाथ छड़ा कर सुजोग थी समय अनेक थर आप पथग्रस्त होती से सुजोग को आप हाथ मारी एवं सुजोग आसी कौन सद्व्यवहार करने परमेश्वर चाहती ए सुजोग आउ थी कि ना ए सुजोग आप पाइबे कि ना आप जानते ना आउ नेक्स्ट महासभा थी कि आप जानते ना या पर मुहूर्त कौन हम आप जानते ना। किस दिन तले कटक गोटे आंचलिकर डेथ हो गला से मरीगले से चलीगले बोले बुझे ना कहे मरीगले से कौन कले निजर कार बंधु घर से निज घर को जाऊे से कार चलवा समय से कार भितर ही हार्ट अटैक आसला से मरीगले। से कार चलवा समय रास्ता से अनेक को मड़े चली जाती अनेक एक्सीडेंट कर लोक मैंने भाविले ये लोक मैंने एक्सीडेंट कर गाड़ी काच फाच सब भांगी पकड़े देखला से गाड़ी में मरी जाए भावी नी ए प्रकार भाव जी बोले मोर गोटे सांगर पुओटा से वीडियो शूटिंग करे ए भाई जमी कर वीडियो शूटिंग करे से वीडियो शूटिंग सारी से घर को फेरुची गोटे ट्रक रे चढ़ला से तले पड़गला से से मरीगला पुअर बयस 18 वर्ष खंडे हम। और प्रिय भाई भौणी मैंने ये जगत में आप केते समय रही मुझे जानी ना आम सुजोग द्वार केते समय खोला थी आम जानी ना कि परमेश्वर इस सभा आपण को मत गोटे कथा कहवाई चाहती सुजोग सद्व्यवहार करो कारण काल मंद अटे। बर्तमान सुजोग संपर्क आप वाक्य देवाई चाहे आसंता काली काल विषय कहबी काल के कौ काल में बास कर सुजोगर सद्व्यवहार करो कारण काल मंद अटे। मोर प्रिय भाई भाई मैंने प्रभु आप मत अनुग्रह करंतु ए महासभा आम जीवन रे ए सुजोग को आम हाथ छड़ा न करू ए सुजोग को आम आम हाथ जावाई देवा ना। प्रभु आपन को और मत ए सभारे कथा कहतु मुझे कहूली इंग्राजी लिखा जाए मेक द बेस्ट यूज। आपन को जो समय दि जाए से समय को भलरे व्यवहार करंतु। आज आम जगत में बास करुचु जगत लोक मान चिंता भावना से कल्पना से स्वप्न केवल यही जगत में बड़ लोक होगापी जगत में प्रतिष्ठित होगापी जगत में रही चिंता कि बाइबल परमेश्वर हमारे लिए एक मकान बनाए। हालेलुया। आम गोटे घर बनई से घर केमती थी देखा चाहती मो मोबाइल अच्छे आपको देखी परमेश्वर से घर केमती अच्छी प्रभु तार फोटो मध्य छाड़ी सारे मो प्रिय मान कहवाई चाहे मोर परमेश्वर आपण गोटे शेष सुजोग देते सुजोग को हाथ छड़ा करूँ ना। हिंदी में गोटे कथा अच्छी आप पछताए तो क्या जब चिड़िया चुके खेत में गोटे सुजोग अच्छी से सुजोग थी समय आम जीवन को जब सजाड़ा ना से सुजोग थी समय जब प्रभु गोटे फेरी आसवा ना से सुजोग थी समय जब आम निज पाप पथर फेरवा ना तेरे के फेरवा। मोर प्रिय भाई भाई मैंने आम जो अवस्था बास करुचु आप निज देखी चिंता करूँ
এই অবস্থায় পরমেশ্বর রাজ্যে প্রবেশ করিপারিবে কি? আপনার জীবনের অবস্থা যেমিতি অছি, আপনার ব্যক্তিগত জীবন যেমিতি অছি, এই অবস্থায় পরমেশ্বর রাজ্যে আপনার প্রবেশ করিপারিবে কি? আপনার যে অবস্থায় অଛନ୍ତି, এই অবস্থায় মিটিং আসিপারিবে, এই অবস্থায় মহাসভা আসিপারিবে, এই অবস্থায় মন্ডলীর নেতৃত্ব করিপারিবে, এই অবস্থায় ন ভাই আপনার প্রচার করিপারিবে, কিন্তু এই অবস্থায় পরমেশ্বর রাজ্যে প্রবেশ করিপারিবে না। মোর প্রিয় ভাই ভাই মানে আপনার মতে আজি কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া পাই পড়ব। আজির রাত্রি আপনার পাই মো পাই গোটে শেষ সুযোগ হইপারে। এই জগতে বিনষ্ট হওয়া পূর্বরু, এই জগত উপরে পরমেশ্বর দণ্ড এখানে দেওয়া পূর্বরু, এই জগতକୁ প্রভু তাদের কোপ রূপ অগ্নিরে ছাড়খাড় করে দেওয়া পূর্বরু পরমেশ্বর আপনার সুযোগ দিয়েছেন। যাহা করিবা কথা এ সুযোগ সময় ভিতরে করে দিয়ন্তু। সুযোগ সময় মানে কোন? জীবন আর মৃত্যুর মঝিরে যে সময়টা থাকে সেটা হচ্ছে সুযোগের সময়। প্রভু আপনাকে মতে সাহায্য করতু। সেই দিন প্রবল রোগগ্রস্ত স্ত্রী সেগুলো শুনিলা যে প্রভু সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, সে অনেক ডক্টরকে দেখেছি, অনেক ট্রিটমেন্ট করেছি, বহু কষ্ট পাইছি, এতে বর্ষ ধরে কষ্ট পাচ্ছি, শুনুছি যে প্রভু যীশু খ্রিস্ট সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, সে পারু পর্যন্ত চেষ্টা করছি যদি আজি ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା এই ରୋଗର କଷ୍ଟ ପାଇବି। ତେଣୁ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରୁନାହିଁ, କୌଣସି ମୋର ପଇସା କାମକୁ ଆସୁନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ହଉଛି। ଆଜି ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯୀଶୁ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯୀଶୁ ମୋ ଗାଁ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବି ନାହିଁ। ଲୋକ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମୟ ବାହାର କଲା, ସେ ସୁଯୋଗ ବାହାର କଲା, ଆଉ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ସେଇଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁ ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୁଗାରେ ବି ସୁସ୍ଥତା ଅଛି। ସେଇଦିନ କାନ୍ନାର ବାହାଘରରେ ଯଦି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସହି ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଦିନ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଆସି ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରିନଥାନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଷ୍ଟରେ ମରିକି 4 ଦିନ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବା ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଇଥିବେ, ଅନେକ ଅଭାବ ଦେଇ ଯାଇଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାଇଥିବେ, ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଶୈତାନ ସହିତ ଯୁଝି ଯୁଝି ପାପ ସହିତ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମାଧାନ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆମ ସମସ୍ୟାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖି ଦେଇଛୁ। ସମସ୍ୟା କଣ? ଆମେ ସମସ୍ୟା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖିଛୁ। ଏମିତି ଏକା ଥିବା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଜୀବନ ଆଜି କେବେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଏକା ଥିବେ, ମୁଁ ଏମିତି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଆଗା ଥିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେବେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପାପରୁ କେବେ ବାହାରି ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, ଆମର ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ସୁଧରିବ ନାହିଁ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ତାଳି ବଜେଇବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମିତିକା ତାଳି କାହା ପାଇଁ ବଜାଉଛନ୍ତି? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକା ତାଳି କାହା ପାଇଁ ବଜାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ ବଜାଇବେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଁ ବଜାଇବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ବଜାଇବେ। ଯଦି ତାଳି ବଜାଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାଇଲା ଭଳିଆ ବଜାନ୍ତୁ, ଘରକୁ ତାଳି ବଜାନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, এই ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ସୁଯୋଗ? ପରମେଶ୍ୱର ଭିତରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ପରେ କିଛି କାମ ଦବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଧନୀ ଲୋକ କୋଉଠି ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି? ନରକରେ। ଯଦି ଟିକେ ଆଗରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥା, ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ନରକରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଇମାନେ ଏଠି ନ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ କେତେଟା ଯାଇଥିବେ, କେବେ ମୋ ଦିଦି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କେବେ ବେଶା କାମ କରିକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ମାନିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମତେ କହୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ନାତି ଏଠି ନ ଆସୁ, ମୋ ନାତୁଣୀ ଏଠି ନ ଆସୁ, ମୋ ଝିଅ ଏଠି ନ ଆସୁ, ମୋ ଝିଅ ଏଠି ନ ଆସୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କିଏ ନ ଆସନ୍ତୁ। ଧନୀ କଲବଲ ହଉଛି, ଆରେ କଣ କରି କହୁଛି, ହେ ପିତା ଆବ୍ରାହମ ଟିକେ ଲାଜକୁ ପଠେଇ ଦିଅ।
ताकि ऑर्डर मारवर अभ्यास अच्छी तो जगत में बहुत दास दासी थे से भावुते ऑर्डर मारने कौन ही लादर प्रिय माने से किसी काम देखु ना गोटे समय अच्छी अनुताप करने बसवा समय आप जीवन को देखु से दिन स्त्री हाथ छड़ा कलानी सुजोग हाथ छड़ा करूना आप देखिए जदि मार्क 10 पर्व 46-52 भर देखिए बर्तिमा अंधर कथा देखिए बातिमा अंधर कथा देखिए से पथपात्र बसी भिक्षा मागुची पचारा आज्ञा किए जाऊँ रास्ता रास्ता दे किए जाऊँगी से कहले जीशु जाऊँगी दाऊद संतान जीशु जाऊँगी नागरिक जीशु जाऊँगी रास्ता से निजी संभाली पारा नहीं से चित्कार कर कहूँ हे दाऊद संतान जीशु मत दया करूँ लोग तो होका देते नहीं गला तो जीशु को डाकू जीशु भैया लोग डाकला कौन साहस अच्छी से कहला से जहाँ ना कहीं से आहरी पार्टी करुच्ची आहरी उच्च स्तर पार्टी कहूँ हे दाऊद संतान जीशु मत दया करूँ जीशु अटकी गले मोर प्रिय माने आपंकर क्रंदन सेमती अच्छी कि आपंकर विलाप सेमती अच्छी कि आप सेमती प्रार्थना कर जो प्रार्थना प्रभु को उठाईदेव प्रभु को ठिया करदेव आप देखा बाध्य कर मोर प्रिय माने से प्रार्थना दरकार से बर्तिमा अंध आखि पाई जाऊँगी हालेलुया यक्ष दिने शुणिला यक्ष पाखे बहुत धन टंका अच्छी बहुत 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 भल घर अच्छी तार गाड़ी अच्छी तार बंगला अच्छी तार बैंक बैलेंस अच्छी तार सुना गहना अच्छी तार जमी बाड़ी अच्छी किंतु कौन ना परित्राण नहीं से देखा मत आम गाँव में कुकुर भी पचारू नहीं मुझे कुकुर भी मत रास्ता देवे ना कि जीशु किए मुझे देखे जो जीशु को देखा जाती से परित्राण पाती प्रिय माने से जीशु एक सेमती से जीशु केमतिका जीशु जो पाखक जाती खाली हाथ आसती ना मैं आपको कही जो मैंने जीशु के पाखक जाती खाली हाथ आसती ना जीशु क्या खाली हाथ में पठाती ना आप महासभा आसी आसी जीवे ना मोर प्रिय माने मोर परमेश्वर क्या खाली हाथ में पठाती ना मोर परमेश्वर सब करने सामर्थ्य परमेश्वर मोर परमेश्वर पाखे सब संभव है हालेलुया हालेलुया तो आज आप सुजोग को हाथ छड़ा करूँ ना से दिन यक्ष कौन कर देखा गला और प्रभु कहले यक्ष शीघ्र भले आस से आश्चर्य हो जाऊँगी जीशु केमतीटा होते मोर ना भी जानी प्रिय माने से सर्वज्ञ परमेश्वर आम आतुरता को से पूर्ण कर आप जो मनोभाव नहीं आसी प्रभु जीशु आप से सब मनोभाव से सब आवश्यकता आपको पूरा करके पठेबे काली कौन हुआ मैं जानी ना और हिंदी गीत अच्छी कल क्या होगा कोई ना जाने कहीं जानी नहीं 5 मिनट पर कौन हो अपने मीटिंग गला पर कौन हो सुजोग पाइबे कि नहीं आप जानी ना किंतु एठी गले सुजोग आपन अच्छी यही सफार 3 दिन में आप सुवर्ण सुजोग अच्छी हाथ छड़ा करतु ना एक आप बेस्ट ऑफर सफर आसवा पूर्व ऑफर अच्छी सफरिंग आसुची पूर्व प्रभु कौन कर ग्रेस अनुग्रह पहले बापा मैंने पुओ मैंने देखो तुम सुजोग ए सुजोग कौन कर हाथ छड़ा कर मोर प्रिय भाई भाई मैंने प्रभु सुजोग दिखती से दिन कौन है प्रभु लोक मैंने मिश्र देश बाहर किणाण को जावाई मिश्र रुखिणा जगत परमेश्वर राज्य को जावाई बाहर गोटे सुजोग थिला कि सुजोग से परमेश्वर तृप्त कर पारे ना प्रभु को संतुष्ट कर पारे ना लिखा जाऊँगी रास्ता समस्ते मरे 2 जन को छाड़ी सब सफा मोर प्रिय माने आपंकर यात्रा केमती अच्छी ए सुजोग समय केमती अच्छी परमेश्वर जगत में आप गोटे सुजोग देते 70 वर्ष जीवन दिने सरीज कि जो जीवन आप आरंभ करने जाऊँगी से जीवन के सरे ना अनंत काल आप कौटी जाऊँ चिंता करूँ अनंत काल अग्निकुंड जाऊँगी ना स्वर्ग राज्य आप अपेक्षा करुच्ची आज आपको सिद्धांत देवाई हाँ आज्ञा मले देखा पर देखा आज्ञा सुविधा है हम ना आम जाचु आम 2टा जीवन काटुचु बाहर गोटे भीतर गोटे आज के बाहर देखले जनता
ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କେବଳ କଣ ବାହାରେ ଯେମିତି ଭିତରେ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଜୀବନ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଜି କଣ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସଜାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଆଜିର ରାତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ରାତି। ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ଆଜି ରାତିରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିପାରିବେ, ଆଜି ରାତିରେ ବିଳାପ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପତ୍ର ଆପଣ ଫେରି ଆସିପାରିବେ। এই ସୁଯୋଗ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି କଣ? ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୁଯୋଗ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ବ 1-2 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ସୁଯୋଗ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ଯୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଖୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ଆଜି ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆଜି ବି ଆପଣ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେ, ଆଜି ବି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଶେଷ ସମୟ। ଆମେ ଶେଷ କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ କାଲି ହେ ଅନ୍ତିମ ଯୁଗର ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ବାଜା ବଜେ ନାଚିବ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶେଷ ସୁଯୋଗ, ଶେଷ ସମୟ। ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗର ଶେଷ ପିଢ଼ିରେ ବାସ କରିବା ଲୋକମାନେ। କେଉଁ ସମୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସରିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱର କେବେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଈଶ୍ୱର କେବେ ଈଶ୍ୱରକୁ କିଏ ଜନ୍ମ କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ମାନବ ଶରୀର ନେଇ ଆସିଲେ। ଏଟା ବାଇବଲ କହେ, ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ସେଇ ଦିନରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ, ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ, ବିଳାପ କରିବେ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ବସିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ କି? এই অবস্থায় পরমেশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ করে আমরা যাইপারিবে কি? সুযোগ ଅଛି, সুযোগ ଏବେ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁଯୋଗକୁ ଲାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଲାତ ମାରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହଦାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାରିବେ ନାହିଁ, କୋଣ ଡେସିସନ ନେବେ ଆପଣ ପାରିବେ ନାହିଁ, କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ ଆପଣ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଅ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନେକ ଥର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପାପ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ଏଇଟା ଠିକ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ, ତୁମେ ଯୋଉ ଜୀବନ କାଟୁଛ, ଯୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ମରିବ, ଫେରି ଆସ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଫେରି ଆସ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ସତ ଯିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଆମକୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା ନିର୍ଲଜ୍ଜା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଢ଼ି କେବେ ବି ନଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁରାଚାରୀ, ଭ୍ରଷ୍ଟ, ବିପଦଗାମୀ, ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ବୁଲିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବେ ନଥିଲେ। ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ସନ୍ନିପାତିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ସନ୍ନିପାତିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତାଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ଦରକାର ଟିକେ ହିଟ୍ କରି ପଠେଇବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଜୀବନ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲା ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ଭଳିଆ ଅଛି। କେତେବେଳେ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ଆମେ ଆଇସିୟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅବସ୍ଥା ଆଇସିୟୁରେ ଥିବା ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ଭଳିଆ ଅଛି। ନା ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି, କି ଅକ୍ସିଜେନରେ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଜାଣିନୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ମା ମାନେ, ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। এই ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, এই ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର। ଆପଣ ବିଳାପ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଭଳି ଜୀବନ କାଟିବା କଥା ମୁଁ ସେଭଳି ଜୀବନ କାଟି ନାହିଁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ।
ମୁଁ କହୁଥିଲି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଅଛି। ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଆପଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଚାବିକାଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯେତେ ଜଣକୁ ଚାହିଁବ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇପାରିବ। ନୋକରେ ପାତର ଚାବିକାଠି କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କାହିଁକି ଆମକୁ ହେଇନଥାନ୍ତା କି? ଆମକୁ ଦେଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଆମର ଭଣଜା, ଆମର ଶାଶୁ, ଆମର ବୋହୂ, ଆମର ବିରୋଧୀ, ଆମର ଯେ ଦାସ ପଡୁନି ସବୁ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ସେ ତୁମର କାମ ନାହିଁ। ତୁମର କାମ କଣ? ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ତୁମେ ନେଇକି ଆସ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଖୋଲା ଦ୍ୱାର ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସମୟଟାକୁ ଆପଣ ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ହାତ ଛଡା ନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ସମୟଟା ହଉଛି ଶେଷ ସମୟ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଖୋଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବା ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦ୍ୱାର କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହବ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରରୁ ଉଠିବେ। ଏବେ ସେ ବସି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଡଭୋକେଟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଓକିଲ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ 2:1 ଲେଖା ଅଛି, ଆମର ଜଣେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି 8:1 ଲେଖା ଅଛି, ଆମର ଜଣେ ମହାଯାଜକ ସେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ ବସି ନଥିବେ। 2000 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଠି ବସିକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ୟାକୁ ଦୟା କର, ପ୍ରଭୁ ୟାକୁ କ୍ଷମା କର, ପ୍ରଭୁ ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ମରିଛି, ୟା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି, ୟା ପାଇଁ କୃଷକ ମୁଁ ଝୁଲିଛି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବେଦନା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିଛି, ଆକୁ ଦୟା କର। ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଆମର ଡ୍ରାମା ସେତେ ଚାଲିଛି। ଏ ମଦୁଆ ଆରେ ମଦ ପିକି ଯାଉଛି, ये बेसिया काम करवा लोग आउरी टिके इंटरेस्टेड होची। ए जुआरी आउरी टिके मोर पे भाई कोनी माने टिके चिंता करके देखंतु आपन जेमती अछंती मोती के स्वर्ग को जाई हो कि एबो भोणी मन भाउछती आनी हमर आडे काई दुखते मोत भी बड बोली एटा भोणी मन मते पियंती आपन मन पिउ ना ए नासो पान जुआ प्रिय माने कौन एसबू कर स्वर्ग को जाई हेबो कि हेबो ना हेले काई खाउछु लोक माने को जेते शिक्षा देले भी कान रे पसु नै से माने काई को अनुग्रह चली छी अनुग्रह बेसी दिन काम करबो नाही जो दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट पितांकर दक्षिण पार्श्वर उठिबे मोर प्रिय माने जो दिन उठिबे जाकुब 5:9 लिखा जाउछि गोटे बढ़िया कथा लिखा जाउछि जाकुब 5:9 लिखा जाउछि देखो विचारकर्ता द्वार देशरे दंडायमान होइछन्ति जे विचारकर्ता द्वार देशरे दंडायमान होइछन्ति तो अनुग्रह केते समय पर्यंत जेते पितांकर दक्षिण पार्श्वर उठिबे तापर अनुग्रह सरला आपन पाए अनुग्रह नथिबो एबे अनुग्रह समय एबे दया समय एबे क्षमा पाइबा समय एबे प्रभु को फेरी आसीबा समय मोर प्रिय माने एही समय को हाथ छड़ा करंतु नाही आज रात रे हम नाथेबा कांदीबा प्रार्थना करिबा हमर गुप्त जीवन प्रभु को देखेबा कहबा हे प्रभु मते अब कहिबा पय चाहे ए अनुग्रह खूब शीघ्र समाप्त हो जिवो माथी 24:33 लिखा जाए माथी 24 पर्व लुक 17 पर्व ये अध्याय गुड़ा आप पढ़े जानवे शेष काल अवस्था केमती थी आप जापर से घटना घटिले कौन लिखा समस्त घटना घटिले तुम्हें जान से द्वार देश दंडायमान होती आसीगले द्वार देश आसले कौन करेंगे प्रधान दूत को कहे तुरी फुक तुरी शब्द हो परमेश्वर आपणार मंडली को आपणार लोक मान को आपणार संचित धन को आपणार जो रक्तकृत होती भ्रष्ट जगत में कलंकित व्यभिचार पीढ़ी मध्य अनुकरण कर कहे एठाक उठी आस
मंडली निया समय अच्छु जो दिन कन्या चलीज माथि 25 पर्व 10 पद लिखा जाऊँगी द्वार बंद हो द्वार बंद हो मोर प्रिय मान ए कन्या जगी बरतर अपेक्षा 10टा कन्या जगी राति कोलाहल हो प्रभुर आगमन के रात्रि काल हम मान जगत अंधकार पाप मंदता दुराचारी समस्त प्रकार भ्रष्टता कार्य चली प्रकार अवस्था प्रभुर आगमन आज जो समय आम देखु पूरा पृथ्वी में भारत ना कंधमाल ना पूरा पृथ्वी जो अवस्था देखु यही अवस्था प्रभु जीशु आगमन चिन्ह गुड़ाक किसी ना यहाँ आप उपवास प्रार्थना यज्ञ कौन तप कौन महात्मा टाक समाधान करें ना सरकार हाथ में ना मोर प्रिय माने यह चिन्ह गुड़िक तो कथा कौन जे बड़ आसिले 5टा कन्या पलैले ये 5 जन कन्या कौन कर तेल किणवा बाहर केते हाँ बड़ आसला बेलू कन्या पलैले कन्या गला ये 5टा कन्या मत तेल किणी आसले आसिक कौन कहते जीशु आज्ञा प्रभु टिके द्वार खोल प्रभु से कौन कहते किए लो बोल कहते खोल बोल कौन कहते किए लो प्रभु आम कन्या ना जो कन्या को नेबाक आस मो सहित आसीगला से कन्या मो सहित प्रवेश कर सारानी एवं द्वार बंद मोर प्रिय भाई भाई अनुग्रह से पर्यंत थी जगतवासी जिते पर्यंत नहंकर जहाज द्वार खोला थी नहंकर जहाज मंडली को बुझाए मंडली थी पर्यंत ए जगत अनुग्रह अच्छी से दिन से नहंकर जहाज द्वार खोला अच्छी नह प्रचार कर लोक मान कहते कि कहीं शुणुना जो दिन द्वार बंद होगा मोर प्रिय माने से दिन जगतवासी जल प्लावन आसला ऊपर द्वार सब खोलीदे तल द्वार सब खोलीदे ए प्रकार जल प्लावन समुद्र जगत नष्ट है जल द्वारा कि एवं जगत केमती हम आज जल प्लावन हम ना सुनामी पृथ्वी नष्ट हम ना जल प्रभाव पृथ्वी नष्ट हम ना आई जगत केमती नष्ट हम द्वितीय पितर तार 3 पर्व 7 ରୁ 10 लिखा जाऊँगी यही जगत अग्नि द्वारा विनष्ट होगापाई रक्षित होकर अच्छी मनुष्य जहाँ जहाँ कर सब तार विनष्टर कारण हम किंतु ता पूर्व मंडली नियाजिव ता पूर्व परमेश्वर लोक मैंने चलीजे ता पूर्व विश्वासी मैंने चलीजे संचित धन मैंने चलीजे मोर प्रिय भाई भाई मैंने यही सुजोग को हाथ छड़ा करतु ना शेष सुजोग को हाथ छड़ा करतु ना यही सुजोग आपण मो शेष सुजोग हो पाए आपण परिवर्तन करने आपण गुप्त जीवन को सजाड़ी आपण पाप स्वीकार करने शेष सुजोग नहीं पारे से दिन महंकर जहाज द्वार बंद होते चित्कार करी कम केते दिन पर्यंत दया थो केते दिन पर्यंत अनुग्रह थी सदम हमारा सेते दिन पर्यंत अनुग्रह अच्छी जेते दिन पर्यंत से जगह लोक अच्छा जो दिन परमेश्वर लोक हाथ धरिक सदम हमारा बाहर करके नहीं जीवे अनेक लोक को बाहर करके नहीं जीवे से अग्नि और गंधक दृष्टि है पाउस परिवेश और प्रभु यीशु ख्रीष्ट आगमन में 2टा विषय कहती नहंक समय पृथ्वी अवस्था जमी थी लोक समय पृथ्वी अवस्था जमी थी मनुष्य पुत्र आसवा समय ठीक से जब आप 2टा को कंपेयर करके देखिए जानवे जीशु आगमन लक्षण समय मोर प्रिय भाई भाई मैंने सुजोग अच्छी फेरवा सुजोग अच्छे आपण मो सुजोग केते पर्यंत अच्छी जो द्वार खोला अच्छी द्वार जो दिन बंद हो किसी नथी आपण मान जीवन अवस्था को देखु आप जो भाव जीवन काटुंट मोर प्रिय भाई भाई मैंने यही अवस्था परमेश्वर राज्य प्रवेश कर कि आसतु समस्त आंखा समस्ते प्रार्थना करने मोर वाक्य को समाप्त करुच्ची मोर वाक्य ये सरुच्ची कि आपण समय आरंभ हो
ସୁଯୋଗ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦୁର୍ଯୋଗ ରହୁଛି। ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ଲେଖାରେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୋର ମା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜମି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ, ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ, ବିଳାପ କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବେ, ଆଣ୍ଠେଇ ପାରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି। ଏଇ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଏଇ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ, ଏଇ ସମୟ ବିଳାପ କରିବାର ସମୟ, ଏଇ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବାର ସମୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ପାପର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, এই অবস্থায় পরমেশ্বর রাজ্যের প্রবেশ করিপারিবে না। ଆପଣ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଭାଇମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଲୋକକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆଜି ସ୍ପର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ଅନୁଗ୍ରହ ସରିଯିବ, ସେଇଦିନ ସରିକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଝିଅମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ଯେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ବିଳାପ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ସମୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ମା ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମା ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, এই অবস্থায় ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। এই ସଭା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଟେ, এই ସଭା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। প্রভুଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସ୍ଥତା ମାଗିବାର ସମୟ ଏଇଟା ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ମାଗିବାର ସମୟ ଏଇଟା ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପଇସା ମାଗିବାର ସମୟ ଏଇଟା ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଗତର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବାର ସମୟ ନୁହଁ। এই ଜଗତ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, এই ଜଗତ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ସୁଯୋଗର ସମୟ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ହୁକୁମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବାର ସମୟ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିବାର ସମୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖେଇବାର ସମୟ राजा राजा आपको दया करो राजा आपको दया करो
तो समस्त भाग्य परिवर्तन आज रथ आपको सहित पुनर्मिलित हमारे रथ हो आज रथरे आप समस्त जीवन प्रभु ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ ହେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ ରାଜା ରାଜା ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ ରାଜା ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାପା 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 प्रभु आज हमारे पुत्र भक्तान तक दिए प्रभु आज हमारे प्रभु अपने को प्रिय से हमें साहाय्य करो हे प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र यीशु का नाम है आज जते जय स्थान में प्रार्थना करूँ अनुतप्त हृदय रखते प्रत्येक को आप दया करो हे प्रभु प्रत्येक को आप दया करो बोले प्रार्थना करूँ प्रभु आपको नाम महिमा मैं रेवरेंड जय मोहित से रिक्वेस्ट करता हूं जितने लोग घुटने में हैं उनके लिए दुआ करेंगे आज की रात हम सबके लिए परमेश्वर वापस आने की रात हो आज की रात हम सबके लिए एक नए सवाल लेके आए हमारे दोहरा जीवन का अंत होना चाहिए हम जिस रीति से जीते हैं उसका समाप्त करना चाहिए हम लोग परमेश्वर को पास वापस आ जाए प्रिय भाई बहन प्रभु आपको जहां देखा परमेश्वर आत्मा आपको जहाँ देखा आपको भक्ता जहाँ देखा आज क्रमण कर स्वीकार कर दिखते प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे से महान परमेश्वर ये शेष सुजोग देते ये सुजोग को हाथ छड़ा करूँ पाप सब स्वीकार करूँ ये पाप आपको विनष्ट कर पाप आपको बर्बाद करदेव ये पाप आपको अनंत नरक को नहीं जीव ये अवस्था परमेश्वर राज्य को आप जापारे ना ये अवस्था परमेश्वर निकट को जापारे ना प्रभु मोरी छोट भूमि का आशीर्वाद आप दया करतु राजा आप दया करतु राजा आप दया करतु राजा राजा आप दया करतु प्रभु महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थ्य धन्यवाद करते जितने भी तेरे बच्चे और बच्चियां यहाँ घुटना टेके प्रभु तेरे सामने में इनको तू स्पर्श कर यीशु के नाम से तेरी सामने को पहले रखी तेरे मुंह पे छाप लगा दे तेरे मुंह को छेद दे Yes, Lord. Jesus. तेरी सामर्थ, yes, Lord. तेरी सामर्थ को रहने दे, yes, सारे अंधकार की शक्ति, yes, Lord. सारे दुष्ट आत्मा, yes, सारे व्यभिचार की आत्मा, सारे शराब की आत्मा, सारे नशे की आत्मा, मृत्यु की औरत यीशु के नाम से, हालेलुया, yes, Lord. यीशु ये सब तेरे बच्चे प्रभु जी को मिले yes Lord yes Lord को भी yes Lord छिपा ले प्रभु जी आमीन yes छिपा ले yes Lord प्रभु तेरे बच्चे प्रभु जी मेरे सामने हो रहे प्रभु जी इनके हाथ में छू ले इनके हाथों को थाम ले You are so wonderful, Lord. You are so beautiful, Lord. Oh God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. प्रभु जी एक बार फिर से सारे बच्चों को प्रभु तेरे हाथों में दे दे इनको तू चला दे इनके सामने से सारे ये तेरे बच्चे तेरे बच्चे ये सब
सर्वशक्तिमान का परमेश्वर तेरे में Yes, Lord. इनको अपनी पनाह में ले ले, Yes, इनको Lord. आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम Yes, से, Lord. यीशु के नाम से। Yes, Lord. Yes, भाई Lord. सब कोई बोलेंगे आमीन, Amen. सब कोई बोलेंगे आमीन, समस्त आमेन बोली कहिबा। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. प्रभु आपको का आशीर्वाद करो। आज रात्र रे जो माने अपना अपना जीवन को सजाइया पाई चाहती और शेष सुযোগ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ କାନ୍ଦି ପାରିବେ, ପରେ କାନ୍ଦିଲେ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବେ, ଏବେ ନମ୍ରତା ସହିତ ଫେରି ଆସିପାରିବେ। କାରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ବିନାଶ ଅଛି, ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ କାଳ ନାହିଁ, ବେଳ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ରାତ୍ରିକୁ ବିନଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ଆଣ୍ଠୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ରାତ୍ରରେ ଆପଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତରେ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁର ସମାଧାନ ହେବ। କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯାଉନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସମାଧାନ ସେଇଠି ଆସିବ, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଖୁସି ଆସିବ, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସେଠାରେ ସବୁ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବଳକା ବିଷୟ ପାଇଁ ଦରାଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜିର ରାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରାତ୍ର ହେବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କେହି କଠୋର ହେବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବାପା ମା ହୁଏତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଳକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ ମହାଶୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବିଚାର କରନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଣା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖିବେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଫେରି ଆସିବେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସଭା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। এই ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, এই ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏ ଜଗତରେ ଦରାଣ୍ଡି ହୋଇ, ପଥରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରାତ୍ରକୁ ବେକାର ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁରେ କଟେଇବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ବହୁତ ଶୋଇଲେଣି ମୋର ମା ମାନେ, ବହୁତ ଶୋଇଲେଣି ମୋର ଭାଇମାନେ, ଆଉ କେତେ ଶୋଇବେ? ଆଉ ନିଦ୍ରା ଯିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଏବେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବାର ସମୟ ଅଟେ। ଆମେ ଜଗତ ପଛରେ ଯେତିକି ଧାଇଁଲୁ ଧାଇଁଲୁ, ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ ଧାଇଁଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବୁ। ଶେଷ ସୁଯୋଗ, এই ଶେଷ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपनकर ए सुंदर वाक्य निमंते प्रभु आपनका आशीर्वाद करନ୍ତୁ एवं हमें समस्त को धन्यवाद दे आपनकर ए सुंदर भावरे आपन माने ए संध्या समय प्रभुकर वाक्य धैर्य सहित सुनिछंती प्रभु समस्त को आशीर्वाद करନ୍ତୁ आ ए परि भावरे आगामी दिवस रे एवं 7 तारिख पर्यंत हमें सुस्थिर भावरे प्रभुकर वाक्य सुनिबा এই সুযোগକୁ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ, ସୁଯୋଗର ଆମେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ମହାସଭା ଆୟୋଜନ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟଙ୍କୁ